भारत माँ के बहादुर सिपाही शहीद भगत सिंह, जिन्होंने कम उम्र में ही अंग्रेजों के खिलाफ जंग आजादी के लिए आवाज उठाते हुए हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर चढ़ गए, आज उनकी 114वीं जन्मदिन पूरे मुल्क में मनाई जा रही है। वाजा रहे कि शहीद भगत सिंह को असेंबली में बम फेंकने के इल्जाम में शहीद राजगुरु और शहीद सुखदेव के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। आज टीटागढ़ म्यूनिसिपैलिटी की जानिब से चेयरमैन टीटागढ़ म्यूनिसिपैलिटी प्रशांतो चौधरी, नायब चेयरमैन मोहम्मद जलील, टीटागढ़ टाउन तृणमूल कांग्रेस सदर ओम प्रकाश साव, टीटागढ़ हिंदी सिल्क के सदर उमेश वर्मा के अलावा तृणमूल कर्मियों ने भगत सिंह के मुजस्समा पर माला चढ़ाकर खराज अकीदत पेश किया। फरहत अंजुम इकरा टीटागढ़ नगर पालिका के नगर प्रशासक माननीय प्रशांतो चौधरी महाशय, भगत सिंह अमर है, अमर है, अमर है, भगत सिंह अमर है, अमर है, अमर है, भगत सिंह अमर है, अमर है, अमर है, भगत सिंह अमर है, अमर है, अमर है। टीटागढ़ शहर तृणमूल यूथ कांग्रेस के भगत सिंह अमर है, अमर है, अमर है, भगत सिंह अमर है, अमर है। हमारे भी बहुत ही पुराने कर्मी हमारे प्रीतम शर्मा जी नेता भगत सिंह अमर रहे, अमर है, अमर है। वार्ड नंबर 21 के नेता सभापति विनोद जी चौहान की है। अब भगत सिंह अमर है, अमर है, अमर है। भगत सिंह अमर रहे, माल्यार्पण करेंगे। भगत सिंह अमर रहे। Shyama Medical Store. On medicine, 15% discount. 6% discount on food and OTC products up to 3 km. Home delivery free. আমাদের তারা স্বাধীনতার তার পরবর্তীকালে আমরা দেশ স্বাধীন হয়েছি, যে আমরা দেশ স্বাধীন হয়েছি তার প্রথম যে আওয়াজটা সেটা শহীদ ভগৎ সিং করেছিলেন। তাই তাকে আমরা কোনোদিন ভুলতে পারি না। তাই প্রত্যেক জন্ম এবং মৃত্যু দিনে আমরা এসে তার মূর্তি এখানে আমরা মালা দিই এবং আমরা পৌরসভার তরফ থেকে তার মূর্তি এখানে আমরা প্রতিষ্ঠা করি। তাই আজকে তাকে মালা দিতে তার কারণ যে শহীদ ভগৎ সিং এবং মঙ্গল পাণ্ডে ওনারা অনেক অল্প বয়সে প্রথম আমাদের ব্যারাকপুরের বুকে স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু করেন এবং ব্রিটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। তার জন্য তাদের খুব অল্প বয়সে তাদেরকে পৃথিবীর বুক থেকে চলে যেতে হয় এবং তাদের এই লড়াইয়ের ফল আমরা 47 সালে পেয়েছি, ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে। তাই আমরা এই দিনটাকে এবং ওনার মৃত্যুদিন জন্মদিন হিসেবে আমরা পালন করি এবং এখানে আমরা শহীদ ভগৎ সিং এর মূর্তি বসিয়েছি এবং মঙ্গল পাণ্ডের মূর্তি বসানোরও আমাদের টেন্ডার হয়ে আছে। আমরা শীঘ্রই আমরা এটা বসাবো। করোনার জন্য আমরা কাজগুলো করতে পারিনি এবং তাকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য আমরা এসেছি এবং আমরা বরাবরই যতদিন আমরা পৃথিবী যতদিন থাকবে ততদিন মানুষ তার প্রতি শ্রদ্ধা জানাবে, বিশেষ করে ভারতবর্ষ স্বাধীন যেটা মানুষ। Sana Medical Hall. 10% discount on every medicine. Oxygen cylinder also available.